ये कथा कहवा छड़ा जीतू मुंडा पाखे किए नहीं 5 टका पहुँचे कि आम ओडार जो निकुछिया कोटिपति सब गले कुआडे कुआडे गले आम ओडार सब निकुछिया कोटिपति कौन कहे शुणु प्रथम हूँ जे जो यूट्यूबर तांका ना कौन जे अलेख पांडे अलेख पांडे को जेते धन्यवाद देले कम हम माने गोटे मानववाद गोटे उदाहरण देले हूँ अलेख पांडे कौटी ता घर कौटी ना उत्तर प्रदेश जड़े लोक अलेख पांडे जी कि जड़े कोटिपति यूट्यूबर सामाजिक वार्ता विभिन्न प्रकार वार्ता दियंती गोटे यूट्यूब माध्यम गणमाध्यम सी 10 लाख टका देदेले आम ओडार जो निकुछिया कोटिपति सब गले कुआडे गले आम ओडार सब निकुछिया कोटिपति जो माने टिके टिके पैसा हो गला परे बड़ बड़ गाड़ी चढ़ी कौन से गाड़ी ना कौन से की गाड़ी सब गला से गाड़ी में बसी गला कौन आम गाड़ी में बसी जाऊँ एरोप्लेन बस जाऊँ आम ओडार जिते सब नेता अच्छा से दल हूँ बीजेपी दल हूँ विरोधी दल हूँ ये कथा कहवा छड़ा जीतू मुंडा पाखे किए नहीं 5 टका पहुँचे किए केवल हाँ देखा कले पेट पुरी जाए शुणु जेतबले कहार रोग होउची तमे तांकू संपूर्ण औषध दियो ना किंतु गोटे गैस्ट्रिक टैबलेट आम दे परिबा कना गैस्ट्रिक टैबलेट 5 टका 10 टकार दाम काहाकू गोटे खाद्यर गोटे भोकिला लोक पाखे तुम जिते प्रकार खाद्य तालिका पड़ो चिकेन मटन माछ अमकई समकई मे फेयर होटेल सी अमकई होटेल खाइबा पड़े ता पेट पुरी जीव ता पाखे जदि गोटे बिस्कुट पहुँचे दे पारिबो ताल ता पेट पुरीबो सेही वार्ता जो कौन जो मनीष पणियार वार्ता से यूट्यूबर जड़े उत्तर प्रदेश देला अंततः आम ओडिया लोकटे जहाँ पाखे पैसा अच्छी केबे क्या देखी किए गोटे असुविधा पड़ा बेले दियंती मागिले जाइकी केते मागिले आमे तो मागी मागी बहुत ये गलु कारण जो समाज सेवा माध्यम आम जो उंडी करूँ 1000 लोक मागुचु आमे तो एमती मागुना एमती पब्लिकली सेमती क्या जाइए कहना दियो किंतु क्या भितर से गोटे हृदय भितर महानता जाग्रत होने किए दवापाई आमे आम पाखर पैसा नहीं आमे गरीब लोक हो पारू मात्र स्वाभिमान बंचीचु भलरे बंचीचु मात्र जो माने जहाँ पाखे पुला पुला टंका घर बाड़ी कोठा बैंक बालान्स सबू किछि अच्छी पुला पुला सुना घरे अच्छी बेपार कर लुट कर खणी पानी जमी जंगल सबू लुट कर कहीं जीतू मुंडा पाखर तो किए ना कि 5 टका पहुँचे पारानी ये हूँ कौन कहल ओडार जो बड़ बड़ बाबू मानू धनी लोक मानू ये गोटे शक्त चापुड़ा देइचंती जे ओडिशा रे केबे ये जेतबले आपे बचिले बापर ना बुद्धि धरिचंती ये केबे कार मंगल चाहिए तथापि मनीष पणिया बंची रहू मानव धर्म बंची रहिले आमे समस्ते बंचिबा कहीं ना क्या अनेक लोक अच्छा साहाय्य करूना बोली ता नुह ओडिशार अनेक लोक अच्छा जो मैंने किसी साहाय्य करती मात्र एभली उदाहरण कहीं दे नथिले जी 10 लाख देला आउरी हुए तो आसीपे आम सरकार लोक मैंने थे जो बकेया प्राप्ति जो सी भौणीर शव को समाधि भितर खोलिला तापाई तो जो केते 20,000 ना 22,000 टका 19,000 टका देकी जो किले आलू 10 आलू फटो उठेले सी देखिले तुम तो आश्चर्य हो सत कि जीतू मुंडा को गोटे 5 ताला बिल्डिंग मिलगला सी भल भाव से 20,000 टका जो दे जो दया कले मोहन माझी तुरंत घोषणा करिया कथा कम से कम 5 लाख टका आउ जो विरोधी दल जो नवीन बाबू अच्छा भक्त दास अच्छा ये किसी पैसा देलेनी खाली सरकार को विरोध में दिन राति गपिले हम तमें गपिले हम 5 टका देकी कह जड़े भोकिला को आगे खाद्य दियो आउ यूपी गोटे आउ गोटे चमत्कार आम देखिले अखिलेश यादव को विरोध करिया को आसी तांको कुशपुतला दाह करुवा दले बीजेपी कर्मी माने जो दाह करुँच से पेट्रोल ढाला बेले गोटे महिला देहरे पेट्रोल लगी जाऊँ पेट्रोल पड़ जाऊँ विधायिका पुणी लगला पर से अधा जलीगला आश्चर्य माने कौन कहती जे पांचे पर मंद ता मंद पांचती गोविंद ये जो कथा से उत्तर प्रदेश पालन मान होगला उत्तर प्रदेश सी कौन कर सी आई कौन
ମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବକୁ ତାଙ୍କ ବିଧାୟିକା ଆଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଅଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନବବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଦାହ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଦାହ କରୁଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବବାଦର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଉପରେ ସର୍ବ ଉପରେ ମଣିଷ ପଣିଆ, ମାନବ ଧର୍ମ। ଯେଉଁଠି ମାନବ ଧର୍ମ ମରିଯାଏ, ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯାଏ, ସେ ଜାତି ମରିଯାଏ ବୋଲି ଜାଣ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ମୃତପାୟ। ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ଆଜି, ହୃତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ସେଇ କଥାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କଙ୍କାଳକୁ ଉଠେଇକି କେମିତି ଜଣେ ସମାଧି ଭିତରୁ ତା ଭଉଣୀକି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଆଜି। ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ? କେହି କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀଙ୍କର ହିସାବ କରାଯାଏ, ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ କାହାକୁ ମାନେ ବିନା ମତଲବରେ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତିନି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଦାନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଇଥିଲା, ଦାନ ଧର୍ମର ମାଟି, ଆମ ରାଜା ଆମର ଯେଉଁ ଶିଖେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବୀର ଯଜାତି କେଶରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଉତ୍କଳର ମହାରାଜା, ପୁରୀ ରାଜା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବକ୍ସି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାନ ଓ ଧର୍ମ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଇଏ ଦାନବୀର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଇଏ ନବାବାଲା। ଏଠି ନିକୁଛିଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ କେବଳ କ'ଣ କହିଲ, କେବଳ ମାରି ପିଟିକି ଖାଇକି ଆପେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଆଉ ମୋ ପଡ଼ିଶା। ଆପଣ କହିଲେ ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବେ କି? ମୋତେ କହିଲେ ଉଦାହରଣ, ୟାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ। ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କେବେ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରେ? କେବେ କରେ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ଘର କରି ରହିଥିବ ତାର ଆପଣ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପଛପଟରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବେ। ତମ ପାଖରେ ବସୁଥିବେ, ଦାନ୍ତ କେଲେଇ ସବୁ କଥାରେ ହଁ ମାରୁଥିବେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ତାପରେ ପଛପଟରେ ଯାଇକି କହୁଥିବେ, ହଁ ଆରେ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ଅମକେଇ କରିଛି, ସେ ଅମକେଇ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ କ'ଣ ନା, କେବଳ ପଛରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖାଇବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ କାହାକୁ ଦାନଟେ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କଲା, ସେମିତି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାର ମହାନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।